বিএসএফ ৭০ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে খোয়াই মহকুমা আন্তর্জাতিক সীমান্ত গ্রাম বনবাজারে উদনা স্কুলে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার সকালে উদনা বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি টিএনএস রেড্ডি, ৭০ ব্যাটালিয়ন কমান্ডেন্ট মনোজ কুমার শর্মা, তাছাড়াও ব্যাটালিয়নের 2 আইসি ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ অন্যান্যরা। এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে বিদ্যালয়ে 50 জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তাছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দিলেন বিএসএফ এর আধিকারিকগণ। তবে বিএসএফ কর্তৃক এমন অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষ বিশেষ উপকৃত হন। तो आज देखे हैं कि ये सीमावर्ती इलाके में रहने वाला जो बहुत जन समुदाय यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का हम लोगों ने कुछ अपना एजुकेशन सामग्री बांटे हुए हैं। तो ये 70 बटालियन का द्वारा 70 बटालियन के द्वारा ये वस्तुएं वितरित किया जा रहा है कि ये हमारा हमेशा ये रहता है कि लोगों के ज़रूरत सामान को कुछ सामान दिया जाए और बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट जगे और स्कूल के अंदर इतना सुदूर इलाका में लोग रहते हैं, उनकी बुनियादी सुविधाएं भी की कमी पड़ी हुई है। तो उसको देखते हुए 70 बटालियन के द्वारा ये एजुकेशन सामग्री जो हम लोगों ने वितरण किया है, इससे लगता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा और आगे जाके अपने पढ़ाई में थोड़ा मन लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज़ 8।